ناصل ہوتا ہے قرآن حضرات زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوتا ہے قرآن زلفاں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات ولی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ سبھی کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت حود کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت لوط کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت یحییٰ کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت داؤد کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات حضرت آدم پاک سے لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد حضرات آج بھی بچہ حفظ کرے اس کی دستار بندی ہوتی ہے سال پہ امام پر سجایا جاتا ہے اس قاری کا اس حافظ کا مقام والا شان والا رتبہ والا. حضرات میں اس قاری کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر سارا قرآن نازل ہوا ہے جس کے اوپر سارا قرآن نازل ہوا ہے کہ اینا زلفاں دے جیلی پاک ہے سوا لاکھ نبیاں دی ناز ہے سونی پگے اینا زلفاں تے سونی پگے سوا لاکھ نبیاں دی لجنے زلفاں مدنی دی. اٹھائیے گا ہاتھ میدان ہاتھ اٹھا دے مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا واہ واہ کھل جاون تے نازل ہوتا ہے قرآن. نعرہ رسالت رسالت اینا زلفاں دے جیلی پاک ہے سوا لاکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دے جیلا امامہ سوا لاکھ نبی کرن سلامہ. میں ابتدا کی ہے پڑھے لکھے ہیں یوٹیوبر رکھی بنائی اینا زلفاں دے جیلا امامہ سوا لاکھ نبی کرن سلامہ کیویں کرن معراج کی رات ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں نے کہا اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے رب دے کر سے کہہ رہے مولا تو پاک ہے اللہ تو بڑے پاک ہے بڑے پاک ہے اللہ فرشتے کو کہہ رہے فرشتے کو دعا دو یہ بتا میں کہہ رہا نا اللہ تو پاک ہے فرشتے کو دعا دو بندہ گناہوں تو پاک ہے ڈٹ کے ذرا بول سبحان اللہ. معراج کی رات ہے سوا لاکھ انبیاء کرام موجود ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا سب انبیاء نے تو دیکھتے دیکھتے وہ تکتے رہ گئے کہ تکتے ہی رہ گئے اتنا حسن بتاج بادشاہ حسن کا بتاج بادشاہ اتنے میں ہی میرے آقا آ گئے سبحان اللہ اتنے میں میرے آقا آ گئے مصلی رسول ہے میرے آقا تشریف لے آئے صحابہ انبیاء نے دیکھا کہ انا زلفاں دے جیلا امامہ سوا لاکھ نبی کرن سلامہ جیڑا امامہ اینا زلفاں تے جیڑا امامہ سوا لاکھ نبی کرن سلامہ زلفاں مدنی دیا مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دے جدرہ چیرے اینا زلفاں دے جدرہ چیرے اس چیر دا رب بھی اسیرے زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دا ایک نتیجہ سارا مال لٹایا خدیجہ زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دا نور العین جتے کھیڑے حسن و حسین نور لینے اینا زلفاں دا نور لینے اینا زلفاں دا نور لینے جتے کھیڑے حسن حسین. زلفاں مدنی
नारे रिसालत रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हैदरी अली के नाम से दाता अली है अली की शान से वो से अली है अली की रहमत हिंदुल बली है अली की बेरों में से अली है जहां लगाया अली का नारा नदी उठा एवं मसारा मसीहता में घर बनी है नगर नगर है गली गली है हाथ उठाइएगा जिधर भी देखो कितने कितने बैठे हो भाई जान मैं कह रहा जिधर भी देखो जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली है नाराए हैदरी 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 अली का नाम कमाल करता है पैदा दिल मोमिन में जलाल करता है अली का नाम जिक्र मत लीजिए सुन्नियों अरे यही तो नाम है जो रिज़्क़ को बहाल करता है नारे हैदरी मन कुंता मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला अली उसका मौला तब मस्तक अंदर चाराते अंदर बचाते अंदर ये मैं नहीं कह रहा अल्लामा साहब ने फरमा रहे मेरे हुजूर ने फरमाया कदीर के मुकाम पे मन कुंतो मौला फहादा अली मोला लोगों सुनो जिदा मैं मौला ओ सदा जी अली मौला मेरे नबी की सुन्नत पूरी करनी हाथ उठाना जिसका हाथ सलामत है हाथ उठाइएगा जिसके अपने हाथ सलामत है बिल्कुल हाथ उठा के बोलेगा मन कुंता मौला मन कुंता मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला अली उसका मौला तब मस्तक अंदर अली अली चाराते अंदर अली अली पंजाते अंदर अली अली पंजाते अंदर अली अली बसाते अंदर